Alors salut, pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du pourpier à grandes fleurs, suivez du début jusqu'à la 7e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع كيف بيعتنوا بالفيديو باللغة العربية كيف بيعتنوا بالبوربية à grandes fleurs يتابع من دقيقة ل7 تقريبا للآخر. Parler maintenant du portulaca grandiflora ou le pourpier à grandes fleurs. Il y a une sauterelle là-dessus. Bon, nous sommes le 26 septembre 2021, nous sommes dimanche. J'en ai ici et j'en ai de l'autre côté aussi. Bon, là je viens de me réveiller, je suis en train de prendre mon café au lait. Puisque bon, je vais faire ça de bonne heure tout simplement parce que j'ai 7 vidéos à faire. Ok. Ce sont des semis que je fais chaque année. Je les ai depuis 2016 ou 2015, je ne me rappelle plus. Chaque année je fais des semis. Je prends juste des graines. Bon là il faut que je commence à récupérer parce que c'est en train de partir en l'air là, toutes les graines. Donc je vais récupérer ça après la vidéo. Et j'ai une deuxième vidéo, j'ai une deuxième variété, celle-là elle est comestible. Je vais faire une vidéo après. Chez nous au Liban on met ça dans la salade. On appelle ça en arabe ba'lé. Voilà. Mais c'est un pourpier. Hein. Bon là on va commencer par l'origine de la plante. Au fait c'est une plante originaire de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Ça dépend des variétés parce qu'on a plusieurs variétés. Ça dépend des variétés. Mais celle-là comme j'ai lu sur internet c'est de l'Amérique du Sud. L'origine. Pour l'exposition c'est le plein soleil. Bien sûr là on n'a pas le soleil parce qu'il y a le dattier. Là, le soleil il est en haut. Mais dès qu'il va tourner il y aura du soleil. Donc l'exposition c'est le plein soleil. Pour la rusticité, écoutez, sur internet ils ont dit que c'est une plante rustique jusqu'à moins 5 degrés. Je pense que c'est pas vrai, c'est faux. Ou alors ils parlent d'une autre variété, mais celle-là, chaque année, de toute façon on est au sud Liban à 700 mètres, on n'a jamais moins 5 degrés. Pourtant en hiver, on a les températures dans mon village les plus extrêmes, extrêmes pendant les tempêtes, c'est 2 degrés, 3 degrés, et pour des courtes périodes, disons de 3 ou 4 jours. Et mes pourpiers gelent. Donc moi je dirais 5 degrés c'est déjà terminé. Donc c'est pas une plante qui va résister à 5 degrés, 4 degrés, c'est déjà mort. Voilà. Mais c'est pour ça qu'elle est plantée en tant qu'annuelle, parce qu'elle n'est pas rustique du tout. Mais c'est une plante vivace. Dans son pays d'origine, on avait la plante, on l'avait plein en Côte d'Ivoire, dans la petite ville où je vivais, où j'ai grandi de toute façon 15 ans de ma vie, avant d'aller à Abidjan pendant 4 ans, parce que mon père a trouvé du travail là-bas. C'est une petite ville qui s'appelle Issia. Voilà. On a toujours planté ça, des pourpiers à grandes fleurs. Hein. Et c'était des vivaces. Oui, ça ne vit pas 100 ans, oui, je sais, mais ça ne meurt pas en 5-6 mois. Ça peut passer 2 voire 3 ans parfois. Bon, on continue. Donc pour la rusticité, comme j'ai dit, si vous voulez mon avis à moi, 5 degrés c'est déjà paf, c'est déjà mort. Internet a dit moins 5, moi je dis non, 5 degrés. C'est par expérience que je parle. Bon, la floraison, ça va débuter du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne. Pour l'arrosage, je vais parler un peu de l'arrosage. Au fait, je les ai arrosés hier. C'est une plante semi-succulente, c'est pas une succulente, mais une plante semi-succulente, ça veut dire qu'elle supporte la sécheresse. Ça fait 2 semaines qu'elles n'ont pas été arrosées et elles vont très bien. Bon ouais, elle était un peu fatiguée, ça fait 2 semaines que je suis pas venu au sud parce que j'ai pas trouvé d'essence. Les stations étaient fermées depuis 12 jours. J'ai eu la chance de remplir 20 litres le vendredi avant d'arriver, avant de monter le dimanche, le samedi pardon, parce qu'on est dimanche. Les 20 litres, c'est rien, hein. C'est moi, je tape 200 km aller-retour. Donc les 20 litres, paf, c'est juste pour venir arroser et voir mon jardin. Donc la plante n'a pas été arrosée pendant 2 semaines. Là voilà, elle va très bien et elle continue à fleurir. Tout simplement parce que c'est une plante qui va supporter la sécheresse. Et en pleine terre, c'est encore, elle va supporter encore plus la sécheresse. En pleine terre, ici dans le pot, il va supporter 2 semaines. En pleine terre, il va supporter près de 3 semaines. Donc voilà. Pour où on est arrivé là, le sol. Pour le sol, ce sont les notes que j'ai, c'est les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. Pour le sol, c'est une plante qui va pousser dans n'importe quel sol. Elle n'est pas négligente au niveau du sol, mais puisque c'est une plante qui va fleurir, si vous avez trouvé un terreau spécial plante fleurie, alors il faut l'utiliser et oublier tous les autres sols
ou tous les autres terreaux parce que c'est une plante qui va fleurir. Si vous n'avez pas trouvé, on s'en fout, utilisez n'importe quoi. Moi, c'est de la terre de jardin que j'ai mis ici. Pour le rempotage, bien sûr, c'est une plante annuelle au Liban et en Europe de toute façon. On ne va pas la rempoter, donc pas de rempotage. Qu'est-ce qu'on a? Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir, donc on va utiliser un engrais spécial plante fleurie une fois par mois, une fois même, voire 1 mois et demi, 2 mois parfois, au printemps et en été et en automne, puisqu'elle va fleurir aussi en automne. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau. Pour la taille, pas de taille, c'est une plante annuelle, donc pas de taille. Elle va finir par mourir de toute façon à la fin de la saison. On est arrivé à la multiplication. Ah, la multiplication, ça se fait ou par semis, et très facile, hein, très facile. Ou par semis, ou au printemps bien sûr, ou par bouturage en été. Ça se bouture, hein. Moi j'ai fait plusieurs boutures et ça a pris. Mais là, moi je préfère faire ça en semis, c'est plus facile. Pour comment on appelle ça? Semi-bouturage. On a parlé, bon. Alors, pour les insectes et maladies, écoutez, c'est pas une plante qui va être attaquée par des maladies ou des insectes facilement. On peut avoir des pucerons. Les pucerons, c'est facile, hein. Les pucerons, on prend juste du savon noir ou n'importe quel savon, on pulvérise, on mélange avec de l'eau et on pulvérise une bonne fois et c'est terminé. Les pucerons sont très fragiles, donc ils vont mourir facilement. On peut avoir aussi, la plante, elle est très fragile à la pourriture. J'ai dit que c'est une plante semi-succulente, donc attention à l'arrosage. Une fois par semaine, en été, c'est suffisant. Une fois par semaine, pas plus. Sinon, vous allez faire pourrir les racines et la plante va mourir. Je vais voir qu'est-ce que j'ai noté encore pour ne pas oublier. Plante semi-succulente, j'ai parlé. Ah bon, ça j'ai parlé. Ah, j'avais noté, on a plus de 100 espèces. C'est une plante qui a plus de 100 espèces. Bon, là, c'était tout pour la plante. Bon, là, je n'ai plus rien à dire. On a parlé un peu de tout. Et là, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok, هلا بدنا نحكي عن البورتويلا كجرانديفلورا البوربيي à grande fleur. هلا أنا بزرعهم بذر كل سنة، عندي يوم تقريبا من 2015 2016، حتى كنت زرعهم أنا لما كنت بأبيجان بساحل عاج. كنت آخر 4 سنين بأبيجان، بس أنا كنت خليت وربيت تقريبا شي 14 15 سنة بمدينة صغيرة اسمها إيسيا، وكان عنا إياها وكنا نزرعها. هلا هيدي بلانت أنيويل بيزرعوها بالبلدان الباردة مثل لبنان مثلا كبلانت أنيويل، يعني موسمية. بس هيدي منا بلانت أنيويل، هيدي فيفاس، يعني بتعيش عدة سنين. أوكي، ما بتعيش سنة 100 سنة، بس على القليلة 3-4 سنين فيها تعيش. نحن بإيسيا لأنه أفريقيا ففي شوب بتضلها شوب، فالنبتة ما بتموت كل سنة، كنا بتضلها عدة سنين، 2 3 4 تقريبا. طيب بدنا نبلش بالاصل. هلا هول النوتات، كتبت نوتات، هول النوتات انا منشان ما انسى احكي عن شيء. بدنا نبلش بالاصل. هيدي النبته اصلا عندنا تقريبا 200 نوع منها، وهيدي وحده، هيدي نوعيه، وهيدي النوع الثاني هيدي البقله، نفس هي نوعيه بقله، لانه هيدي بياكلوها هيدي ما بياكلوها. هلا البقله حاعمل فيديو بعدين عنها. وين صرنا على الاصل. هيدي حسب اصلها بين امريكا الجنوبيه وامريكا الوسطى. هلا هيدي اصلا من امريكا الجنوبيه، بس في عده انواع ممكن مش هيدي ما عندي اياهم، اصلا من امريكا الوسطى. طيب الاكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس، 100% تحت الشمس، اذا بدكم تعطيكم ورد بشكل كتير حلو. لانه هلا هون ما في شمس، بس هلا بعد شوي حيضرب عليها الشمس، لانه كانوا حيوقع التليفون. شمس فوق، وعندي هول الياسمين والداتيه. هيدا شو اسمه الداتيه بالعربي؟ هي علينا البلحه عامله شوي فاي، بس هلا بس تبرم شوي، بعد شي نص ساعه بتضرب الشمس كل النهار عليها. هلا بعدنا الصبح لانه عم بشرب اصلا نسكافيه بعدني فيق، بس عم بعمل فيديو هلا من بكير، لانه عندي 7 فيديوهات لازم خلصهم قبل ما انزل على بيروت. نحن اليوم 26 أحد 26 2009 شهر 9 سبتمبر، يعني 2021. اوكي. هلا شو اسمه اكسبوزيسيون، حكينا روستيسيتي يعني تحملها للبرد. هلا انترنت حتقول لكم انه هيدي النبته حتتحمل 5 تحت الصفر. انا بقول لكم لا، لانه نحن بجنوب لبنان على 700 متر
بوقت العواصف القوية الحرارة ما بتنزل تحت الثلاثة، يعني 3 درجات، درجتين ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم. وهيدي لفترات كتير قصيرة، 2-3 ماكسيموم. والنبتة كل سنة بتموت عندي. لو هيدي بتتحمل 5 تحت الصفر لكن ما حتموت، بس لا عم بتموت كل. هلا عم برجع لانه الفيديو وقف. الفيديو قال لي التليفون مع شي مطرح ففضيته. هلا كنا عم نحكي عن الحرارة. هلا انترنت بتقول انه بتتحمل 5 تحت الصفر. انا بقول لكم حسب التجارب تاعولي ما بتقلط ال5، 5-6 النبتة حتموت. طيب بنكفي. فلوريزون، الوردة تاعولي بدها تبلش تعطينا الوردة بأول الصيفية لآخر الخريف. السقاية بالصيفية لأنه هيدي ما حتطلع بالشتوية، بالصيفية مرة بالجمعة. هلا هون صار لي جمعتين مش ساقية، اوكي لقيتها شوي دبلانة لأنه بتتحمل كتير العطش. لأنه ما لقيت بنزين اطلع جمعة الماضي، كانوا محطات مسكرين شي 15 يوم كانوا كرمال رفع الدعم وهالحركات. اللي بيعرف وضع لبنان شو عم بيمرق لبنان اكيد بيعرف شو الوضع. فما لقيت بنزين، وهلا انا يعني بالصدفة فتحوا المحطات عبيت 20 لتر، ما عبولي اكتر من هيك. اوكي بس لاطلع وانزل نهار الجمعة عبيت. طلعت السبت، نحن اليوم احد لانه، وطلع نازلة 200 كيلو، يعني باف طاروا البنزينات. خلينا نكفي. هلا بالنسبه للسقايه صار لي جمعتين مش ساقيه، وانا مش حاطط لها سيستم مي، وكانت دبلين انجا شوي دبلانه لانه بتتحمل عطش. ففيها تتحمل هيدي تقريبا بالبو جمعتين بلا عطش، بلا مي سوري، فبتتحمل العطش. بس الافضل انكم تسقوا مره بالجمعه مش اكتر من هيك. بقلب الارض بيختلف الوضع عن البو، ممكن تتحمل 3 جماع بلا مي. طيب منكفي. السول تراب تاعولا هيدي بتطلع باي تراب، ما عندها متطلبات معينه. حتى هيدي تراب الجنينه تاعولتي، بس لانه هيدي نبته بدها تعطينا ورد. اذا بتلاقوا تيرو سبيسيال بلان فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد، بالسوق بتلاقوها. اتركوا كل شيء وجيبوا هيدا التيرو. بس اذا ما لقيتوا فيكم تزرعوها وين ما كان. رامبوتاج بس بدنا ننقلها. هيدي نبته عنا بالمناطق البارده، ما حننقلها طبيعي لانه بدها تموت اخر الموسم، فما في نقلي عليها، ما بننقلها لبو تاني. وين وصلنا؟ انغري، يعني غذاء تاعولها. هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فبدنا نحط لها مره كل شهر ونص تقريبا انغري سبيسيال بلان فلوري، يعني انغري سماد خصوصي للورد، بيجي سائل بيخلطوه مع مي بالربيع بالصيفيه وبال شو اسمه خريف، لانه حتعطينا كمان ورد بالخريف. وين وصلنا؟ طيب تشحيل. هيدي نبتة موسمية فما حنشحلها. ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها؟ او بذر مثل ما بعمل انا. هلا انا بس نخلص بدي اخذ هيدي بذرة صغيرة عليها، وقعت لانه عم بيفقعوا البذرات، صار لازم لملم البذرات لسنة الجاي. او فينا نقص منها شتلة البذر بالربيع وتشتيل، او فينا نعملها تشتيل، بنقص شقفة منها وبنزرعها. هيدي بالصيفية بنعملها. اوكي انسكتي مالادي، يعني امراض والحشرات اللي بتجي عليها للنبته. ما في كتير حشرات بتجي عليها، بس شويه المن الاخضر او الاسود، المن ولا اهين من هيك. بتجيبوا حيالله نوع صابون بتخلطوه مع مي وبتطصوا عليها وخلص. بالنسبه للمن بيكونوا ماتوا لانه المن كتير حساس، وكمان كتير حساس على شو اسمه الهريان بالارض. يعني ما تسقوها كتير، مره بالجمعه وبس، لانه اذا سقيتوها كتير بيصير عندكم زياده مي، دغري بيهتروا شروشها، لانه هيدي بلانت سيمي سيكولونت، يعني بتتحمل عطش. سيمي سيكولونت يعني هول النبات اللي ما بدهم كتير مي، مش سيكولونت تقريبا من انواع الكاكتوس. سيمي سيكولونت بتيجي بتتحمل مي بس منا سيكولونت، يعني مش لفترات كتير طويله. طيب هيدا كان كل شيء. بعتقد عن ما بعرف اذا قلت لكم عنا تقريبا 100 نوعيه منها. هذا كان كل شيء عن النبتة، ما عادش عندي شيء اقوله، تقريبا حكيت كل شيء. لكن بنشوفكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.